ডাস স্টুডিয়াম। ডাস স্টুডিয়াম উচ্চশিক্ষা, পড়াশোনা। Ich habe mein Studium in Berlin abgeschlossen. আমি বার্লিনে আমার উচ্চশিক্ষা শেষ করেছি। betreuen। betreuen দেখাশোনা করা, তত্ত্বাবধান করা। Der Lehrer hat die Studenten im Projekt betreut. শিক্ষক প্রকল্পে ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করছেন। geben। geben দেওয়া। Mein Chef hat mir einen Tipp gegeben. আমার বস আমাকে একটি পরামর্শ দিয়েছেন। malen। malen আঁকা, ছবি আঁকা। Die Künstlerin hat ein schönes Bild gemalt. মহিলা শিল্পীটি একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। segeln। segeln পালতোলা নৌকা চালানো, ভ্রমণ করা। Wir sind am Wochenende auf der Ostsee gesegelt. আমরা গত সপ্তাহে বাল্টিক সাগরে পালতোলা নৌকা চালিয়েছি। Der Unterricht। Der Unterricht পাঠদান, ক্লাস। Der Unterricht hat pünktlich begonnen. ক্লাসটি সঠিক সময়ে শুরু হয়েছে। Der Künstler। Der Künstler শিল্পী। Der Künstler hat viele Bilder in der Galerie gezeigt. শিল্পীটি গ্যালারিতে অনেক ছবি দেখিয়েছেন। Die Künstlerin। Die Künstlerin মহিলা শিল্পী। Die Künstlerin hat ein modernes Bild gemalt. মহিলা শিল্পীটি একটি আধুনিক ছবি এঁকেছেন। Die Radiosendung। Die Radiosendung রেডিও অনুষ্ঠান। Ich habe gestern eine interessante Radiosendung gehört. আমি গতকাল রেডিওতে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান শুনেছি। Der Segellehrer। Der Segellehrer নৌ প্রশিক্ষক। Der Segellehrer hat uns alles erklärt. নৌ প্রশিক্ষক আমাদের সবকিছু বুঝিয়ে বলেছেন। Die Segellehrerin। Die Segellehrerin মহিলা নৌ প্রশিক্ষক। Die Segellehrerin hat den Kurs sehr gut geleitet. মহিলা নৌ প্রশিক্ষক কোর্সটি ভালোভাবে পরিচালনা করেছেন। Der Arbeitsplatz। Der Arbeitsplatz কর্মস্থল। Sie hat ihren Arbeitsplatz gestern aufgeräumt. সে গতকাল তার কর্মস্থল পরিষ্কার করেছে। Die Baustelle। Die Baustelle নির্মাণাধীন এলাকা। Die Arbeiter haben auf der Baustelle gearbeitet. শ্রমিকরা নির্মাণাধীন এলাকায় কাজ করছেন। Das Kaufhaus। Das Kaufhaus Departmental Store. Wir haben im Kaufhaus viele Sachen gekauft. আমরা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অনেক জিনিস কিনেছি। Die Werkstatt। Die Werkstatt Garage। Er hat das Auto in der Werkstatt repariert. সে গ্যারেজে গাড়িটি মেরামত করেছে। Die Karriere। Die Karriere Career। Sie hat eine erfolgreiche Karriere gemacht. তিনি একটি সফল কর্মজীবন গড়েছেন। Der Punkt। Der Punkt বিষয়, পয়েন্ট। Ich habe diesen Punkt nicht verstanden. আমি এই বিষয়টি বুঝতে পারিনি। Verdienen। Verdienen উপার্জন করা। Er hat letzten Monat viel Geld verdient. সে গত মাসে অনেক টাকা উপার্জন করেছে। Die Kursstatistik। Die Kursstatistik কোর্সের পরিসংখ্যান। Wir haben die Kursstatistik genau analysiert. আমরা কোর্সের পরিসংখ্যানটি মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। Der Feierabend। Der Feierabend কাজ শেষে ছুটির সময়।
Ich habe nach Feierabend einen Film gesehen. কাজ শেষে আমি একটি সিনেমা দেখেছি। Fleißig. Fleißig পরিশ্রমী। Der Student hat fleißig gelernt. ছাত্রটি পরিশ্রম করে পড়াশোনা করেছে। Haben. Haben থাকা আছে। Ich habe lange gearbeitet. আমি অনেকক্ষণ কাজ করেছি। Laufen. Laufen দৌড়ানো। Er hat das Laufen geliebt. তিনি দৌড়াতে পছন্দ করতেন। Leer. Leer খালি। Sie hat das Glas ganz geleert. সে গ্লাসটি সম্পূর্ণ খালি করেছে। Letzte গত শেষ। Er hat letzte Woche Deutsch gelernt. সে গত সপ্তাহে জার্মান শিখেছে। Mal. Mal একবার। Er hat es nochmal gefragt. সে এটি আরো একবার জিজ্ঞেস করেছে। Der Professor. Der Professor অধ্যাপক। Wir haben den Professor gegrüßt. আমরা প্রফেসরকে অভিবাদন জানিয়েছি। Die Professorin. Die Professorin অধ্যাপিকা। Ich habe der Professorin geglaubt. আমি অধ্যাপিকাকে বিশ্বাস করেছি। Das Projekt. Das Projekt প্রকল্প। Wir haben das Projekt gestern geplant. আমরা গতকাল প্রকল্পটি পরিকল্পনা করেছি। Das Semester. Das Semester সেমিস্টার। Er hat dieses Semester viel gelernt. সে এই সেমিস্টারে অনেক পড়াশোনা করেছে। Vorbei sein. Vorbei sein শেষ হওয়া। Die Zeit ist vorbei. Wir haben gelacht. সময় শেষ, আমরা অনেক হেসেছি। Ebenso. Ebenso একইভাবে। Er hat ebenso viel gearbeitet. সে একইভাবে অনেক কাজ করেছে। Das Partizip. Das Partizip Partizip. Wir haben das Partizip geübt. আমরা পার্টিসিপ অনুশীলন করেছি। Das Perfekt. Das Perfekt পুরাঘটিত বর্তমান পারফেক্ট। Wir haben das Perfekt gelernt. আমরা আজ পারফেক্ট টেন্স শিখেছি। Sein. Sein হওয়া আছে। Wir haben das Perfekt für unsere Prüfung gebraucht. আমাদের পরীক্ষার জন্য পারফেক্ট টেন্সের প্রয়োজন হয়েছে। Die Prüfung. Die Prüfung পরীক্ষা। Die Studenten haben für die Prüfung gelernt. ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করেছে। Die Statistik. Die Statistik পরিসংখ্যান। Sie hat die Statistik gezeigt. সে পরিসংখ্যানটি দেখিয়েছে। Das Studio. Das Studio স্টুডিও। Er hat das Studio gekauft. সে স্টুডিওটি কিনেছে। Trainieren. Trainieren প্রশিক্ষণ নেওয়া। Wir haben sehr gerne trainiert. আমরা প্রশিক্ষণটি অনেক উপভোগ করেছি। Das Unicafe. Das Unicafe বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফে। Wir haben im Unicafe gefrühstückt. আমরা ভার্সিটির ক্যাফেতে নাস্তা করেছি। Beide. Beide দুজন উভয়। Wir haben beide den Film gesehen. আমরা দুইজনেই সিনেমাটি দেখেছি। Kaum. Kaum খুব কম। Ich habe kaum etwas gegessen. আমি প্রায় কিছুই খাইনি।
নেমেন, নেমেন নেওয়া। Er hat die Medizin genommen. সে ঔষধটি নিয়েছে। Der Anhang, der Anhang সংযুক্তি attachment. Ich habe den Anhang gesehen. আমি সংযুক্তিটি দেখেছি। Die Liste, die Liste তালিকা। Wir haben die Liste geschrieben. আমরা তালিকাটি লিখেছি। Die Aufgabe, die Aufgabe কাজ assignment. Wir haben die Aufgabe gefunden. আমরা অ্যাসাইনমেন্টটি খুঁজে পেয়েছি। Mischen, Mischen মেশানো। Der Koch hat die Zutaten gemischt. বাবুর্চিটি উপকরণগুলো মিশিয়েছেন। Die Agentur für Arbeit, die Agentur für Arbeit শ্রম অধিদপ্তর, কর্মসংস্থান দফতর। Ich bin zur Agentur für Arbeit gegangen. আমি কর্মসংস্থান দফতরে গিয়েছি। Arbeitslos, Arbeitslos বেকার। Mein Freund ist lange arbeitslos geblieben. আমার বন্ধু অনেকদিন বেকার ছিল। Die Bewerbung, die Bewerbung আবেদনপত্র। Ich habe die Bewerbung geschrieben. আমি আবেদনপত্রটি লিখেছি। Durch, durch দিয়ে মাধ্যমে। Wir sind durch den Park gegangen. আমরা পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটেছি। Die Ehefrau, die Ehefrau স্ত্রী। Seine Ehefrau hat nur einen Apfel gegessen. তার স্ত্রী শুধু একটি আপেল খেয়েছেন। Der Ehemann, der Ehemann স্বামী। Ihr Ehemann ist nach Berlin geflogen. তার স্বামী প্লেনে করে বার্লিনে গিয়েছেন। Eilig, eilig দ্রুত, তাড়াতাড়ি। Ich bin eilig zur Arbeit gegangen. আমি তাড়াহুড়ো করে কাজে গিয়েছি। Fliegen, fliegen ওরা, বিমানে যাওয়া। Wir sind nach Deutschland geflogen. আমরা প্লেনে করে জার্মানি গিয়েছি। Freundlich, freundlich বন্ধুসুলভ, দয়ালু। Sie hat sehr freundlich gesprochen. সে খুব বন্ধুসুলভ কথা বলেছে। Früher, früher আগে, অতীতে। Früher habe ich viel gesungen. আগে আমি অনেক গান গেয়েছি। Die Heimat, die Heimat স্বদেশ, জন্মভূমি। Ich bin in meine Heimat zurückgegangen. আমি আমার জন্মভূমিতে ফিরে গিয়েছি। Der Hotelchef, der Hotelchef হোটেলের মালিক। Der Hotelchef hat uns geholfen. হোটেলের মালিক আমাদের সাহায্য করেছেন। Die Hotelchefin, die Hotelchefin হোটেলের মালিক। Die Hotelchefin hat das Problem verstanden. হোটেলের মালিক সমস্যাটি বুঝেছেন। Das Internet, das Internet ইন্টারনেট। Ich habe Informationen im Internet recherchiert. আমি ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান করেছি। Der Job, der Job চাকরি। Ich habe für einen neuen Job telefoniert. আমি নতুন চাকরির জন্য ফোন করেছি। Das Job Portal, das Job Portal চাকরির পোর্টাল। Ich habe das Job Portal abonniert. আমি চাকরির পোর্টালটি সাবস্ক্রাইব করেছি। Nur noch, nur noch মাত্র, আর কেবল। Ich habe nur noch online recherchiert. আমি এখন শুধু অনলাইনে খোঁজ করেছি। Der Profi, der Profi পেশাদার।
Der Profi hat die Kamera repariert. পেশাদার ব্যক্তিটি ক্যামেরাটি মেরামত করছেন। Der Sekretär. Der Sekretär সচিব, সেক্রেটারি। Der Sekretär hat den Termin notiert. সেক্রেটারি অ্যাপয়েন্টমেন্টটি নোট করেছেন। Die Sekretärin. Die Sekretärin মহিলা সেক্রেটারি, মহিলা সচিব। Die Sekretärin hat das Meeting organisiert. মহিলা সেক্রেটারি মিটিংটি সংগঠিত করেছেন। Die Stelle. Die Stelle পদ, চাকরি। Ich habe für mich die Stelle registriert. আমি ওই চাকরির জন্য নিবন্ধন করেছি। Die Ortsveränderung. Die Ortsveränderung স্থান পরিবর্তন। Sie hat die Ortsveränderung diskutiert. সে স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করেছে। Das Angebot. Das Angebot প্রস্তাব, অফার। Wir haben das Angebot akzeptiert. আমরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি। Die Nachrichten. Die Nachrichten সংবাদ। Der Journalist hat die Nachrichten kommentiert. সাংবাদিক খবরগুলোর উপর মন্তব্য করেছেন। Normal. Normal সাধারণ। Der Arzt hat die Situation normal analysiert. ডাক্তার পরিস্থিতিটি স্বাভাবিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। Der Spaziergang. Der Spaziergang পায়ে হাঁটা, হাঁটাহাঁটি করা। Wir haben den Spaziergang fotografiert. আমরা হাঁটাহাঁটির সময় ছবি তুলেছি। Der Tennisplatz. Der Tennisplatz টেনিস কোর্ট। Er hat den Tennisplatz reserviert. সে টেনিস কোর্টটি রিজার্ভ করেছে। Wirklich. Wirklich সত্যিই। Der Lehrer hat das Thema wirklich gut erklärt. শিক্ষক বিষয়টি সত্যিই ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। Herr. Herr আগে, এদিকে। Der Techniker hat das Gerät hier repariert. টেকনিশিয়ান যন্ত্রটি এখানে মেরামত করছেন। Der Anruf. Der Anruf ফোন করা। Er hat den Anruf ignoriert. সে ফোন কলটি উপেক্ষা করেছে। Die Durchwahl. Die Durchwahl extension number. Die Sekretärin hat die Durchwahl notiert. সেক্রেটারি এক্সটেনশন নাম্বারটি লিখে রেখেছেন। Verbinden. Verbinden সংযোগ করা। Die Sekretärin hat mich mit dem Chef telefoniert. সেক্রেটারিটি আমাকে বসের সাথে ফোনে যুক্ত করেছেন। Bestimmt. Bestimmt নিশ্চয়ই, নিশ্চিতভাবে। Der Professor hat die E-Mail bestimmt schnell antwortet. অধ্যাপকটি নিশ্চয়ই ইমেইলের উত্তর দ্রুত দিয়েছেন। Melden sich. Melden sich যোগাযোগ করা। Ich bin heute früh beim Büro angekommen und habe mich gemeldet. আজ সকালে অফিসে এসে চেক ইন করলাম। Wie bitte? Wie bitte আবার বলবেন, কি বললেন? Er ist schnell zu mir gekommen und hat gefragt, wie bitte? সে দ্রুত আমার কাছে এসেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল, কি বললেন? Der Anschluss. Der Anschluss সংযোগ, কানেকশন। Wir sind schnell zum Anschluss gelaufen. আমরা দ্রুত সংযোগ ট্রেনটি ধরতে দৌড়ে গেছি। Besetzt. Besetzt ব্যস্ত, পূর্ণ। Das Café ist den ganzen Tag besetzt gewesen. ক্যাফেটি সারাদিন ব্যস্ত ছিল।
Die Computerfirma. Die Computerfirma, Computer Company. Der Techniker ist zur Computerfirma gegangen. টেকনিশিয়ান কম্পিউটার কোম্পানিতে গিয়েছেন। Das Computerproblem. Das Computerproblem, কম্পিউটারের সমস্যা। Das Computerproblem ist plötzlich entstanden. কম্পিউটারের সমস্যাটি হঠাৎ তৈরি হয়েছে। Verspielen. Verspielen, বাজিয়ে শোনানো। Die Musikerin ist auf die Bühne gekommen und hat ein Stück vorgespielt. মহিলা সঙ্গীতশিল্পীটি মঞ্চে এসে একটি গান বাজালেন। Der Anfang. Der Anfang, শুরু। Das Konzert ist um 8 Uhr angefangen. কনসার্টটি রাত ৮টায় শুরু হয়েছে। Die Attraktion. Die Attraktion, আকর্ষণ। Viele Leute sind zu der Attraktion gekommen. অনেক মানুষ আকর্ষণীয় স্থানটিতে এসেছিল। Das Ausland. Das Ausland, বিদেশ। Meine Schwester ist ins Ausland geflogen. আমার বোন বিমানে বিদেশ গিয়েছে। Berühmt. Berühmt, বিখ্যাত। Dieser Ort ist sehr schnell berühmt geworden. এই জায়গাটি খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। Die Bühne. Die Bühne, মঞ্চ। Die Sängerin ist auf die Bühne gegangen. গায়িকাটি মঞ্চে গিয়েছেন। Das Ende. Das Ende, শেষ। Das Festival ist spät zu Ende gegangen. উৎসবটি দেরিতে শেষ হয়েছে। Das Festspiel. Das Festspiel, নাট্যোৎসব, উৎসব। Wir sind zum Festspiel nach Salzburg gefahren. আমরা নাট্যোৎসবে অংশ নিতে জালসবুর্গে গিয়েছিলাম। Der Händler. Der Händler, বিক্রেতা। Der Händler ist früh zum Markt gekommen. বিক্রেতাটি সকালে বাজারে এসেছেন। Die Händlerin. Die Händlerin, মহিলা বিক্রেতা। Die Händlerin ist aus der Stadt gekommen. মহিলা বিক্রেতাটি শহর থেকে এসেছেন। Insgesamt. Insgesamt, মোট, সব মিলিয়ে। Insgesamt sind über 1000 Besucher zum Festival gekommen. সব মিলিয়ে 1000-এর বেশি দর্শক উৎসবে এসেছে। Das Karussell. Das Karussell, নাগরদোলা। Das Kind ist auf das Karussell gesprungen. শিশুটি নাগরদোলার উপর লাফিয়ে উঠেছিল। Das Kulturfestival. Das Kulturfestival, সাংস্কৃতিক উৎসব। Wir sind zum Kulturfestival gewandert. আমরা পায়ে হেঁটে সাংস্কৃতিক উৎসবে গিয়েছিলাম। Die Oper. Die Oper, অপেরা। Meine Eltern sind gestern in die Oper gegangen. আমার বাবা মা গতকাল ওপেরায় গিয়েছিল। Stattfinden. Stattfinden, অনুষ্ঠিত হওয়া। Das Konzert hat gestern stattgefunden. কনসার্টটি গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। Der Stollen. Der Stollen, বড়দিনের বিশেষ কেক। Ich habe einen leckeren Stollen gekauft. আমি একটি সুস্বাদু স্টলেন কেক কিনেছি। Verkaufen. Verkaufen, বিক্রি করা। Er hat sein altes Auto verkauft. সে তার পুরনো গাড়িটি বিক্রি করেছে। Die Ware. Die Ware, পণ্য, মালামাল। Die Händler hat die Ware geliefert. বিক্রেতাটি পণ্যটি সরবরাহ করেছেন। Der Weihnachtsmarkt.
Der Weihnachtsmarkt বড়দিনের বাজার। Wir haben den Weihnachtsmarkt besucht. আমরা বড়দিনের বাজারটি পরিদর্শন করেছি। Der Zuschauer. Der Zuschauer দর্শক। Der Zuschauer hat laut geklatscht. দর্শক জোরে হাততালি দিয়েছেন। Die Zuschauerin. Die Zuschauerin মহিলা দর্শক। Die Zuschauerin hat ein Foto gemacht. মহিলা দর্শকটি একটি ছবি তুলেছেন। Die Veranstaltung. Die Veranstaltung অনুষ্ঠান ইভেন্ট। Die Firma hat eine Veranstaltung geplant. কোম্পানিটি একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। Der Statist. Der Statist অতিরিক্ত শিল্পী। Er hat als Statist gearbeitet. সে অতিরিক্ত শিল্পী হিসেবে কাজ করেছে। Die Statistin. Die Statistin অতিরিক্ত মহিলা শিল্পী। Die Statistin hat lange gewartet. অতিরিক্ত মহিলা শিল্পীটি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। Der Saisonjob. Der Saisonjob মৌসুমী কাজ, সিজনাল কাজ। Viele Studenten haben einen Saisonjob gefunden. অনেক ছাত্র একটি সিজনাল জব পেয়েছে। Nachfragen. Nachfragen অনুসন্ধান করা, জিজ্ঞেস করা। Ich habe beim Chef nachgefragt. আমি বসের কাছে আবার জিজ্ঞেস করেছি।